लड़कियों तुम हिजाब में रहो, जमाना औकात में रहेगा। आपने देखा ये वीडियो? शाहरुख खान और इस हिजाबी लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त ट्रेंडिंग में है। हर कोई इस वीडियो की तारीफ कर रहा है। कोई शाहरुख खान की तारीफ कर रहा है तो कोई उस हिजाबी लड़की की तारीफ कर रहा है। शाहरुख खान के एक प्रोग्राम में यह इंसिडेंट हुआ जहां और लड़कियों को शाहरुख खान गले लगा रहे हैं। वैसे भी बहुत आम बात है, शाहरुख खान के गले लगने के लिए लड़कियां मरती है, सबको पता है। शाहरुख खान अगर किसी लड़की को गले लगा ले तो लड़कियां कई दिनों तक कपड़े नहीं बदलती, नहाती नहीं है, ताकि शाहरुख खान के गले लगने की जो फीलिंग है वो कई दिनों तक महसूस करे और फिर उसे सोशल मीडिया पर बड़े फख्र से शेयर भी करती है। बहरहाल हर एक की अपनी एक जिंदगी है, हर एक की अपनी आजादी है, वो जो करना चाहे करे। बहरहाल ऐसी ही एक प्रोग्राम में जहां खुशी खुशी शाहरुख खान लड़कियों को गले लगा रहे थे, वही जब हिजाबी लड़की की बारी आई तो उन्होंने उसको, यानी शाहरुख खान ने उसको गले नहीं लगाया बल्कि दूर से ही सलाम किया और दूर ही रहे, क्योंकि शाहरुख खान उस हिजाबी लड़की की बंदिशें जानते हैं। बंदिशें क्या, उस हिजाबी लड़की का एहतराम जानते हैं, उसकी इज्जत करना जानते हैं, उस हिजाबी लड़की की लिमिटेशन वो अच्छी तरीके से जानते हैं। और कमाल की बात देखिए, हुआ यूं कि जिन लड़कियों को शाहरुख खान ने गले लगाया वो इतनी वायरल नहीं हुई, उनकी कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वो आम सी बात है, कॉमन बात है। जहां भी शाहरुख खान जाते हैं वहां पर ऐसे ही होता है, वो कॉमन इंसिडेंट था। बात हो रही है तो उस हिजाबी लड़की जिसको शाहरुख खान ने दूर से ही सलाम किया, इज्जत दी, रिस्पेक्ट किया, बल्कि शाहरुख खान ने नहीं, हिजाब की वजह से अल्लाह ने इज्जत दी। ये तो वही बात हुई ना कि इतना गुमान न कर अपनी जीत पर ए बेखबर, शहर में तेरे जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार के हैं। किसी ने सही कहा है कि लड़कियों तुम हिजाब में रहो, जमाना औकात में रहेगा। बेशक औरत का पर्दा उसके हुस्न को, उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। पर्दा जुल्म नहीं है, पर्दा कैद नहीं है। देखिए हर चीज, हर कीमती चीज लोग छुपा के रखते हैं। पैसा है, जेवर है, हीरे मोती है, लोग छुपा के रखते हैं, पर्दे में रखते हैं। पता ये चला कि छुपा के रखना जुल्म नहीं है, छुपा के रखना कीमती होने की अलामत है। और इस दुनिया में औरत से ज्यादा क्या कीमती हो सकता है, उसकी इज्जत से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है। इसलिए औरत को छुपा के रखना चाहिए, रखा जाता है, पर्दे में रखा जाता है और पर्दे में रखना भी चाहिए। इसलिए अपने हिजाब पर नाज करो लड़कियों। किताबें तो दुनिया में बहुत है, लेकिन गिलाफ सिर्फ कुरान पर होता है। औरत पर हया की चादर इस तरह जचती है जिस तरह कुरान पाक पर गिलाफ जचता है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि पर्दा आंखों में होता है, पर्दा आंखों में होता है। इसी सोच और इसी मानसिकता ने आधी दुनिया को नंगा कर दिया है। मेरे भाइयों, बहनों और बेटियों, दुनिया कुछ भी कहे, अपनी इज्जत, अपनी असमत की हिफाजत हमें खुद करनी है और पर्दा इसके लिए बेहतरीन ढाल है। औरत की खूबसूरती हया में है और तहफ़्फ़ुज़ और प्रोटेक्शन हिजाब में है। अक्सर सब मज़हब में सिखाया जाता है कि औरतों को छेड़ना नहीं चाहिए, औरतों का बलात्कार नहीं करना चाहिए, ज़िना बिल जब्र नहीं करना चाहिए। हिंदुज़म में सिखाया जाता है, ईसाईयत में सिखाया जाता है, इस्लाम में भी। लेकिन इस्लाम में इसके अलावा सिर्फ ये नहीं कहा जाता है कि औरतों को छेड़ो मत, उनका बलात्कार, ज़िना जब्र मत करो, लेकिन ये भी दिखलाया जाता है किस तरीके से माशरे में ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि कोई भी शख्स, कोई भी औरत को नहीं छेड़ेगा। बलात्कार करने की बात तो दूर है, छेड़ेगा ही नहीं। इस्लाम में हिजाब है। अक्सर लोग औरतों के हिजाब के बारे में जिक्र करते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान मजीद में पहले मर्दों के हिजाब के बारे में कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में, कह दो मोमिन मर्दों से कि अपनी निगाह नीचे करे,
جب بھی کوئی آدمی کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور برے خیالات آتے ہیں، قرآن مجید میں بھی لکھا ہے فوراً اپنی نظر کو نیچے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورتوں کے حجاب کے بارے میں، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو مومنات سے، مومن عورتوں سے کہ اپنی نظر نیچے کرے اور اپنے چادر کو سینے پہ ڈھکے اور اپنی زینت کی نمائش نہ کرے، صرف جو عام طور پہ ظاہر ہے، اس کے علاوہ اپنی زینت کو چھپائے۔ صرف محرم کے سامنے اجازت ہے کہ شوہر، لڑکے، والد وغیرہ۔ اسلام میں جب ہم قرآن اور صحیح حدیث پڑھتے ہیں، حجاب کے 6 نقاط ہیں۔ سب سے پہلے نقطہ ہے سطر، مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک ایکسٹینٹ، عورتوں کے لیے سارا جسم چھپا ہونا چاہیے، صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کھلا رہ سکتا ہے۔ باقی 5 نقاط مرد اور عورت میں یکساں ہے۔ دوسرا نقطہ، کپڑے اتنے مہین نہیں ہونا چاہیے، اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے جس کے تھرو آپ دیکھ سکیں۔ تیسرا نقطہ، کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کا ڈھانچہ دکھے۔ چوتھا نقطہ، کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرا جنس اس سے متاثر ہو جائے، اٹریکٹ دی اپوزٹ سیکس۔ پانچواں نقطہ، کپڑے دوسرے جنس کے نہیں پہننا چاہیے۔ اور چھٹا نقطہ، دوسرے مذہب کی نشانی والے کپڑے مت پہنیے۔ یہ 6 نقاط ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں، اے نبی کہہ دو اپنے بیویوں سے، اپنے بیٹیوں سے اور مومنات سے، مومن عورتوں سے، جب بھی وہ باہر جائے تو جلباب اوڑھے، اپنی چادر کو اپنے جسم پہ اوڑھ لے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی انہیں نہیں چھیڑے۔ قرآن میں حجاب کیوں کیا جاتا ہے لکھا ہے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی شخص انہیں نہیں چھیڑے۔ مثال کے طور پہ اگر 2 جڑواں بہن جو بہت خوبصورت ہے، یکساں خوبصورت ہے، اگر حیدرآباد کے سڑک پہ چل رہی ہے، دونوں بہن حیدرآباد کے سڑک پہ چل رہی ہے، دونوں خوبصورت ہے، یکساں خوبصورت ہے، جڑواں بہن ہے، ایک بہن پہنی ہوئی ہے اسلامک لباس، اسلامی لباس، سارا جسم ڈھکا ہوا ہے، صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کھلے ہیں۔ دوسری بہن مغربی لباس پہنی ہوئی ہے، منی اسکرٹس اور شارٹس، اور دونوں بہن چل رہے ہیں حیدرآباد کی سڑک پر۔ کونے پہ ایک لفنگا کھڑا ہے لڑکی کو چھیڑنے کے لیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس کو چھیڑے گا؟ وہ بہن جو اسلامی لباس میں ہے یا وہ بہن جو مغربی لباس میں ہے، منی اسکرٹس اور شارٹس؟ کس کو چھیڑے گا؟ کس کو چھیڑے گا؟ وہ بہن جو مغربی لباس پہنی ہوئی ہے، منی اسکرٹس اور شارٹس۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ صحیح فرماتے ہیں کہ حجاب کرو تاکہ لوگ آپ کو پہچان سکے اور کوئی بھی آپ کو نہیں چھیڑے۔ اور اس کے بعد اسلام کی شریعت یہ کہتی ہے اگر کوئی شخص کسی عورت کا بلاత్కాر کرتا ہے اس کے لیے ہے سزائے موت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت والی زندگی سے مستفیض ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو صحت اور عافیت والی اور ایمان اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، بہت ہی خوبصورت ویڈیو تھی۔ میں کوشش کروں گا کہ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز لے کر آپ کے لیے حاضر ہوتا رہوں۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز کے لیے اور یہ پیغام آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ہر ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں
تاکہ یہ پیغام ہر مسلمان کو پہنچ سکے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم۔